अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, आज हम आपको पैगंबरों के शहर उर्फ़ा लेकर आए हैं, शानली उर्फ़ा, जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंकने की कोशिश की। और ये जो मेरे पीछे आप झील देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की कोशिश की। और मैं वादे के मुताबिक जनाब आज आपको अपनी ज़्यादा चेहरा कम दिखाऊंगा और आपको यहाँ की सारी जो जगह है इसकी ज़ियारत करवाऊँगा, उसको दिखाऊँगा कि और सारी बात बताऊँगा जो यहाँ जिस वजह से इसको पैगंबरों का शहर कहा जाता है। यहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम और काफ़ी जो पैगंबर हैं वो यहाँ पर तबलीग के सिलसिले में को, तो आपको ये जगह की ज़ियारत कराऊँगा कि इसको उर्फ़ा क्यों कहते हैं और इसको जो है यहाँ ये किस वजह से मशहूर है। ये स्पेशली इस वजह से मशहूर है जो बल्कुल गिल है, इसकी वजह से मशहूर है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ आपको सारी इसकी हिस्ट्री और इसकी जो तारीख़ है और इसका क्या तुर्की कौम या यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं इनकी नज़र में क्या इसका तक़द्दुस है। तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो ये झील कैसे बनी। तो नाज़रीन, नमरूद को आपने उसको सुना होगा, उसके बारे में उसका जिक्र भी है कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। तो जब नमरूद के उस वक़्त के जो लोग थे उन्होंने उनके बुत हुआ करते थे, जो अलग-अलग बुत जिनको पूजा करते थे, हर किसी को छोटा को बड़ा को सबसे बड़ा। तो वाक़या मशहूर है, आपने सुना होगा। तो जब सारे लोग कहीं बाहर इबादत के लिए किसी और जगह पर गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना गए। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना गए तो उन्होंने जब वो सारे लोग चले गए इस इलाके से, इस इलाके में सैर हम आपको करवा रहे हैं, तो वो चले गए जब, तो फिर उन्होंने कुल्हाड़ा लेकर सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा बुतों को तोड़ दिया और जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। तो जब लोग वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बुतों को, हमारे खुदाओं को, हमारे जो जिनको हम मानते हैं, पूजते हैं, जिनसे हम हर चीज़ मांगते हैं, उसको किसने तोड़ा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाने की खातिर उनको कहा कि ये जो बुत है सारे ये इस बड़े बुत ने तोड़े हैं, कुल्हाड़ा उसके कंधे पे है। तो उन लोगों ने कहा कि ये तो चल नहीं सकता या कुछ बोल नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, तो ये कैसे तोड़ सकता है, ये तुमने ही तोड़े हैं। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर इसने नहीं तोड़े, ये बोल नहीं सकता, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, अपने छोटे जो खुदाओं को बचा नहीं सकता, तो ये तुम्हें क्या दे सकता है। तो फिर खैर उन्होंने जो जिन लोगों के दिलों पर मोहर लग जाती है वो कभी किसी बात को समझते नहीं हैं, चाहे जो भी हो। तो फिर उन्होंने जो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और नमरूद के सामने पेश किया। और फिर ये जगह हम दिखा रहे हैं, ये ऊपर पहाड़ के ऊपर जो किला था उसके पहाड़ से बनाकर गुलेल टाइप इस पूरी जो है ये झील है, इसमें आग जो है लगाई, लकड़ियाँ हर बंदे ने अपनी इस्तेमाल के मुताबिक लकड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठी की। तो लकड़ियों को जब आग लगाई गई तो उसके शोले और उसकी तपश जो हीट, वैसे भी ये इलाका थोड़ा ठंडा नहीं है, गर्म इलाका थोड़ा तकरीबन सेम पाकिस्तान जैसा, पाकिस्तान थोड़ा कम इसका मौसम है जो पंजाब से। तो इसकी जो हीट है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि हर तरफ बहुत गर्मी हो गई। तो फिर जो है वो अगर अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका तो नज़दीक जो बना जाता वो भी जल जाता। फिर उन्होंने एक गुलेल बनाई इस पहाड़ के ऊपर, जो थोड़ा ऊपर गुलेल बनाकर तो उस गुलेल के ज़रिए उनको आग के अंदर फेंका गया। तो अल्लाह तबारक व तआला जैसे कुरान पाक में ज़िक्र है, जो उलमा बयान करते हैं, ये वाक़या मैंने जो ये हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से नकल किया है, तो उनकी ज़ुबानी सुना, फिर आपको बयान कर रहा हूँ। मैं जब समझ पता था कि मैं जो दीनी मामला है वो किसी आलम की मशावरे से बयान करता हूँ। तो फिर उस आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग पानी हो गई और आग ठंडी हो गई और उसमें पानी डल गया और फिर जो लकड़ियाँ थी, कोयले थे, वो मछलियाँ बन गई। और तो इस तरह फिर जो वाक़या एक और भी आता है कि कबूतर ने अपनी चोंच में दो घूंट पानी लिया और बुझाने की कोशिश की बहुत ऊपर से, तो उसका नाम बुझाने वालों में आ गया। मैंने कहा चलो मेरा नाम बुझाने वाला में आ जाए। तो कबूतर को आज हर बंदा दाना डालता है। तो गिरगट के बारे में पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको जहाँ देखो उसको मार दिया जाए। तो गिरगट ने क्योंकि आग को और
بھاؤ دینے کے لیے اس کو ٹھونکے مارنے شروع کی کہ آگ اور تیز ہو. تو ایسی باتیں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے بتائی تھی تو وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت سے ہر جگہ پر ہریالی ہوگی یہاں پر. تو آس پاس آپ سب ہریالی دیکھ رہے ہیں. یہ جھیل کے گل کہتے ہیں اس کو, بالغ گل اس جگہ کا نام ہے, عرفہ کے اندر ہے, تو اس کو بالغ گل کہتے ہیں. پھر زمانے کے ساتھ ساتھ جو وقت کے جو مسلمان لوگ ہوئے, مسلمانوں نے پھر یہاں پر مسجدیں بنانی شروع کی, چھوٹی اور بڑی مسجدیں بنائی. ہر وقت دور کے بادشاہ نے, سلجوقی حکومت آئی, پھر سلطنت عثمانیہ آئی, تو پھر ہر مسلمان حکمران نے آہستہ آہستہ جو اپنی استطاعت کے مطابق کسی نے مسجد بنوائی, کسی نے یہ چار دیواری بنوا دی. درخت جو پہلے اس وقت سے لگے ہوئے تھے, اور اس پر کافی ہر جو گورنمنٹ آتی ہے, جو بادشاہ آتا ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس ایریے کا نام بالغ گل کے نام سے ہی مشہور ہوگا, یعنی کہ مچھلیوں والی جھیل, اسی حساب سے یہ مشہور ہوا. اور آج یہ محلہ, یہ علاقہ اسی نام سے مشہور ہے, بالغ گل. اور اس عرفہ استنبول سے تقریباً 1300-1400 کلومیٹر مختلف راستے ہیں. کئی رستوں سے موٹر وے ہے تو پھر 1400 کلومیٹر ہے, اگر چھوٹے رستوں سے آئے تو پھر 1300 کلومیٹر تقریباً مان جاتا ہے. تو کافی لمبا سفر ہے. یہاں سے جودی پہاڑ جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی جو اتری تھی وہ بھی نزدیک. اگر میں اس دفعہ جا سکا یا پھر نیکسٹ ٹائم کبھی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جودی پہاڑ جہاں نوح علیہ السلام کی پہلی کشتی جب پہلے جہاں اتری تھی آ کر, وہ جگہ بھی یہاں پر ہے. اور ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر ہوتی ہے تو پہلا شہر جو آباد کیا اس میں اسی کا نام آتا ہے عرفہ کا. اور پہلے جو 18 شہر ہیں اس میں بھی سب سے پہلے یہی آباد کیا گیا, یعنی کہ بنی نوح انسان جو اس کو کہتے ہیں وہ پہلے اسی شہر میں آباد ہوئے. اس شہر میں کافی تاریخی جگہ ہے. ایوب علیہ السلام کا وہ کی جگہ بھی ہے جہاں وہ بیمار ہوئے, تو بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. تو تاریخی شہر ہے, بہت پرانا شہر ہے, اور اس میں جو میں آپ کو مختلف جگہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا. تو ناظرین آج ہم آپ نے جو عرفہ میں بالغ گل کہتے ہیں اس کو, اس کی آپ کو زیارت کروائی اور دکھایا آپ کو سارا, اور اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی. تو ناظرین ہمیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں, شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں کہ ہم آپ کو مزید جو ہے ویڈیوز دکھا سکیں. تو ناظرین اس ویڈیو کے لیے میں نے کافی محنت کی ہے. پاکستان سے 1400 کلومیٹر سفر کیا ہے اور یہاں پر آیا ہوں اور یہاں کی ویڈیو بنائی ہے اور اس کی تاریخ میں بتانے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ٹیک کیئر جی ناظرین, اللہ حافظ. تو ہماری جو ویڈیوز ہے آپ دیکھنا چاہیں تو ہم نے اوپر آپشن دیے ہوئے ہیں, ترکی کی تاریخ کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے, سلطنت عثمانی کی تاریخ کے حوالے سے, خلافت کے حوالے سے, اور ترکی کے قانون کے بارے میں. جیسے جیسے کوئی ویڈیو پسند ہے آپ کمنٹس کریں, ہم ان کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے. ٹیک کیئر جی ناظرین, اللہ حافظ.